मुझे तो सवालों मुसाफिर न समझो। স্টপ স্টপ স্টপ। আগে শোনেন, খেয়াল করেন। আমি বলতেছি, আপনারা শুনবেন, ঠিক আছে? আমার বলার পরে আপনারা বলবেন। আগে শোনেন, অন্তর্মুখ শুনবেন। मुझे तो सवालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ, कि मेहमान बनाकर सताया गया हूँ। मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। 1 2 3 गो। मुझे मुसाफिर न समझो।